बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। मकसूद चपड़ासी के पास 4 अरब रुपया उसके बैंक अकाउंट में कैसे आ गया? हमारे जो पिछले 2 सरबराह गुजरे हैं पिछले 10 साल में, इनके ऊपर भी वैसे दुनिया बड़ा तबसरा करती थी। इनके भी दुनिया की बड़ी बड़ी मैगजीन्स में, अखबारों में इनके नाम आते थे। इनके ऊपर बीबीसी की दोनों डॉक्यूमेंट्री बनी थी, दोनों सरबराहों के ऊपर, लेकिन वो बनी थी कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान का पैसा चोरी किया, ये कितने करप्ट हैं। इनकी करप्शन की दास्तानें बाहर आती थी। कभी इनकी तारीफ नहीं की कि इन्होंने मुल्क का क्या फायदा करवाया है। और अब तो खैर एक गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक और चीज आने लगी है कि मकसूद चपड़ासी के पास 4 अरब रुपया उसके बैंक अकाउंट में कैसे आ गया। ये सारी दुनिया अब हैरान होगी कि 10,000 रुपया जो तनख्वाह लेता है आदमी, वो ये शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल के अंदर उसके बैंक अकाउंट में 4 अरब रुपया यानी कि 400 करोड़ रुपया कैसे पहुंच गया। जब आप इनकी तय में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा मुल्क क्यों नहीं उधर पहुंच सका जिधर इसको पहुंचना चाहिए था। अल्लाह ने इस मुल्क में हर किस्म की नेमत दी है, लेकिन अगर आप फैक्ट्री के ऊपर भी एक डाकू को बैठा देंगे, वो फैक्ट्री भी बैंकरप्ट हो जाएगी। ये जो बड़े बड़े खसारे हैं, ये हर उन मुल्क को आप उठा के देख लें जो गरीब मुल्क है। मैं आपको आज दावे से कहता हूं कि एक एक दुनिया में मकरूज और गरीब मुल्क देख लें जिधर गुर्बत ज्यादा है। हर जगह उधर इसी तरह के डाकू मुल्क के ऊपर बैठ के पैसा चोरी करके मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे होंगे। कभी भी कौम इसलिए गरीब नहीं होती कि उसमें वसाइल की कमी है। कभी कौमें गरीब नहीं होती वसाइल की कमी से। स्विट्जरलैंड है ही नहीं वहां वसाइल। कोई बताए कि वो कैसे दुनिया का सबसे खुशहाल खिता है? क्योंकि स्विट्जरलैंड में कानून की बालादस्ती है। स्विट्जरलैंड में कोई सोचता ही वहां कोई चोरी नहीं है, कोई कब्जा ग्रुप नहीं है, कोई वहां उनका सरबराह की जरूरत नहीं है कि मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाए। इदारे मजबूत हैं। और ये हमारी अब स्ट्रगल है मेरे पाकिस्तानियों। हमारी जो स्ट्रगल है वो इस मुल्क को एक कानून की बालादस्ती के ऊपर खड़ा करना है, एक फलाई रियासत बनाना है जो कि अपने कमजोर तबके को ऊपर उठाएगी। और मदीना की रियासत में इन्हीं 2 असूलों के ऊपर वो एक कौम खड़ी हुई थी जिसने दुनिया की इमामत की थी। वही 2 असूल थे। कानून के ऊपर कोई नहीं था, कानून की बालादस्ती थी, सब कानून के नीचे थे। और दूसरा, दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनाई गई थी। और इन असूलों पे पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए था। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उस रास्ते पे निकल चुके हैं। पहला हमारा ये बहुत बड़ा एक एहसास प्रोग्राम है, एक कामयाब जवान प्रोग्राम है, और अब ये जो हेल्थ कार्ड है, ये सारा एक पाकिस्तान को फलाई रियासत की तरफ लेके जा रहा है। और दूसरा, जो हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है, और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। ये चोरी करें तो जी हमें एनआरओ दे दो, गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में। और शायद इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौम तबाह हुई, जिधर बड़े डाकू चोरी करे तो आप उसको छोड़ दें और एनआरओ दे दें, और गरीब चोरी करे तो उसको जेल में डालें। जिस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन इस तरह का जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम, जिधर अमीर याशी करे चोरी करके और दूसरा बेचारा सिर्फ गरीब जेलों में जाए, वो निज़ाम नहीं चल सकता। और आज अगर आपने देखना है
کیونکہ مجھے موقع ملا ہے اس اپنی عمر میں ساری دنیا تقریباً پھرا ہوں، ہر غریب ملک کے اندر یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے وہ ہر غریب ملک میں یہ قابو آتی ہے۔ تباہی کا راز ہی یہ ہے کہ طاقتور ڈاکو جو مرضی کرے اور کمزور کو آپ جیلوں میں ڈال دیں۔ یہ ہے ہماری اصل سٹرگل، یہ ہے جدوجہد، اور اس پہ میں آپ سب کو کہہ دوں کہ پوری قوم مل کے لڑتی ہے اس سے۔ جب تک قوم نہیں مل کے لڑتی قانون کی بالادستی نہیں قائم ہوتی۔ میں جو مرضی کروں، اگر ہماری قوم بڑے بڑے ڈاکوؤں کو وہ نیب جا رہے ہیں تو ان کے اوپر پھول پھینکیں گے، آپ وہ ہمارا ایک بڑا ادارہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدالت میں جا کے کہے گی کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بھاگا ہے، کنوکٹ ہوا ہے، جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے، وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آگے پھر سے وہ میچ کھیلے، تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ اگر آپ اس میں برائی نہیں آپ کو نظر آ رہی تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ وہ بیچارے غریبوں کو جیلوں میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ان کو تو کھولو سب سے پہلے، ان کے تو بیچارے، ان کے جو بیوی بچے ہوں گے، آپ کو تو یہاں اگر بیچارہ ایک کمانے والا جیل میں چلا جائے تو پیچھے کیا ہوتا ہوگا؟ تو ان کو بیچاروں کو کیوں بند کیا؟ اگلی پٹیشن یہ کریں کہ جیل کھول دیں پاکستان میں، کہ صرف طاقتور کو ہی آپ نے چھوڑنا ہے، وہ جو مرضی کرے۔ اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بیٹے باہر، اربوں روپے کی پراپرٹیز۔ میں لندن جانتا ہوں، سب سے مہنگا لندن یورپ میں سب سے مہنگا شہر ہے، لندن کی سب سے مہنگی جگہ کے اوپر ان کے گھر ہیں، اربوں روپے کے گھر ہیں۔ بچوں کو بار بار بھجوا دیا ہے، 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر سے پوچھے جی کہ بچوں کے پاس اربوں سے روپیہ کدھر سے آیا؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا، میرے بچوں سے پوچھو۔ بچوں سے پوچھنے جائے وہ کہتے جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ تو میرے باولپور کے شہریوں، میں آج بڑی مجھے خوشی سے آپ کے سامنے یہ ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہوں، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ جو ساؤتھ پنجاب کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، یہ پہلی ہماری، باقیوں نے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ حکومت وہ آپ کا وعدہ پورا کرے گی، اور وہ اس لیے کرے گی کہ میرا ایمان ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں سے ناانصافی ہوئی ہے، ان کو شیئر نہیں ملا، ان کا نہ نوکریوں میں شیئر ملا، نہ جو ان کا حق تھا کہ جو ان کے آبادی کے تحت جو ان کو شیئر ملنا چاہیے تھا بجٹ میں، نہ وہ ملا۔ اور انشاءاللہ یہ ناانصافی اب ختم ہوگی۔ ہم نے ابھی بھی چینجز کر دیے ہیں، جو ابھی بھی پیسہ آ رہا ہے اب ساؤتھ پنجاب پہ خرچ ہو رہا ہے وہ کبھی پہلے نہیں ہوا، اور انشاءاللہ یہ جو میں اگلی باری آپ سے جب ملاقات ہوگی، میں ساؤتھ پنجاب کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کی اوپننگ کے لیے آؤں گا۔ شکریہ۔